हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Sloka 5. As preparations for the war were underway and strategies were being planned, Arjuna requested you to be on his side. Agreeing to this, you gave your army to Duryodhana instead. Taking on the role of the Pandavas' messenger, you went to Hastinapura. Great warriors like Bhishma and Drona respected your words, but Duryodhana completely rejected them. In the presence of the gathered sages, you revealed your cosmic form, which shook all of Hastinapura. After that, you returned to Dwaraka. ஸ்லோகம் 5. போருக்கான ஆயத்தங்கள் நடைபெற்று வியூகங்கள் திட்டமிடப்பட்டு கொண்டிருந்த போது அர்ஜுனன் தனக்கு துணையாக உங்களை மட்டுமே கேட்டான். இதற்கு ஒப்புக்கொண்டு நீங்கள் உங்களின் படையை துரியோதனனுக்கு கொடுத்தீர்கள். பாண்டவர்களின் தூதுவராக பொறுப்பேற்று நீங்கள் ஹஸ்தினாபுரம் சென்றீர்கள். பீஷ்மர், துரோணர் போன்ற சிறந்த வீரர்கள் உங்களின் வார்த்தைகளை மதித்தனர். ஆனால் துரியோதனன் அவற்றை முற்றிலும் நிராகரித்தான். கூடியிருந்த முனிவர்களின் முன்னிலையில் நீங்கள் உங்களின் விஸ்வரூபத்தை காட்டினீர்கள். இது ஹஸ்தினாபுரம் முழுவதையும் உலுக்கியது. அதற்கு பிறகு நீங்கள் ദ്വാരകை திரும்பினீர்கள். ശ്ലോകം 5. യുദ്ധത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുകയും തന്ത്രങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ തന്റെ പക്ഷത്ത് മാത്രം നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇതിന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് അങ്ങയുടെ സൈന്യത്തെ ദുര്യോധനന് നൽകി. പാണ്ഡവരുടെ ദൂതന്റെ വേഷം ഏറ്റെടുത്ത് അങ്ങ് ഹസ്തിനാപുരത്തേക്ക് പോയി. ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ തുടങ്ങിയ മഹാനായ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വാക്കുകളെ മാനിച്ചു. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ അവയെ പൂർണ്ണമായും നിരസിച്ചു. ഒത്തുകൂടിയ ഋഷിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം വെളിപ്പെടുത്തി. അത് ഹസ്തിനപുരത്തെ മുഴുവൻ നടുക്കി. അതിനുശേഷം അങ്ങ് ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങി. ശ്രീമൻ നാരായണീയം ദശകം 86 ശ്ലോക 5. യുദ്ധ ഉദ്യോഗേ അഥ യുദ്ധ ഉദ്യോഗേ അഥ യുദ്ധോദ്യോഗേഥ 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 മന്ത്രേ മിലതി സതി മന്ത്രേ മിലതി സതി മന്ത്രേ മിലതി സതി വൃതഃ ഫൽഗുനേന ത്വം ഏകഃ വൃതഃ ഫൽഗുനേന ത്വമേകഃ വൃതഃ ഫൽഗുനേന ത്വമേകഃ വൃതഃ ഫൽഗുനേന ത്വമേകഃ യുദ്ധോദ്യോഗേഥ മന്ത്രേ മിലതി സതി വൃതഃ ഫൽഗുനേന ത്വമേകഃ യുദ്ധോദ്യോഗേഥ മന്ത്രേ മിലതി സതി വൃതഃ ഫൽഗുനേന ത്വമേകഃ യുദ്ധോദ്യോഗേഥ മന്ത്രേ മിലതി സതി വൃതഃ ഫൽഗുനേന ത്വമേകഃ കൗരവ്യേ ദത്ത സൈന്യഃ കൗരവ്യേ ദത്ത സൈന്യഃ കൗരവ്യേ ദത്ത സൈന്യഃ കരിപുരം അഗമഃ കരിപുരമഗമഃ കരിപുരമഗമഃ ദൂത്യകൃത് പാണ്ഡവ അർത്ഥം ദൂത്യകൃത് പാണ്ഡവാർത്ഥം ദൂത്യകൃത് പാണ്ഡവാർത്ഥം ദൂത്യകൃത് പാണ്ഡവാർത്ഥം കൗരവ്യേ ദത്ത സൈന്യഃ കരിപുരമഗോ ദൂത്യകൃത് പാണ്ഡവാർത്ഥം കൗരവ്യേ ദത്ത സൈന്യഃ കരിപുരമഗമോ ദൂത്യകൃത് പാണ്ഡവാർത്ഥം കൗരവ്യേ ദത്ത സൈന്യഃ കരിപുരമഗമോ ദൂത്യകൃത് പാണ്ഡവാർത്ഥം യുദ്ധോദ്യോഗേഥ മന്ത്രേ മിലതി സതി വൃതഃ ഫൽഗുനേന ത്വമേകഃ കൗരവ്യേ ദത്തസൈന്യഃ കരിപുരമഗമോ ദൂത്യകൃത് പാണ്ഡവാർത്ഥം
युद्धोद्योगेऽथ मन्त्रे मिलति सतिवृतः फल्गुनेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दूत्यकृत् पाण्डवार्थम् युद्धोद्योगेऽथ मन्त्रे मिलति सतिवृतः फल्गुनेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दूत्यकृत् पाण्डवार्थम् युद्धोद्योगेऽथ मन्त्रे मिलति सतिवृतः फल्गुनेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दूत्यकृत् पाण्डवार्थम् भीष्म द्रोण आदिमान्ये भीष्मद्रोणादिमान्ये 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 तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण 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 व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतः अभूः गतो भूः व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतो भूः व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतो भूः व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतो भूः भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतो भूः भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतो भूः भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतो भूः युद्धोद्योगेऽथ मन्त्रे मिलति सतिवृतः फल्गुनेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दूत्यकृत् पाण्डवार्थम् भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतो भूः युद्धोद्योगेऽथ मन्त्रे मिलति सतिवृतः फल्गुनेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दूत्यकृत् पाण्डवार्थम् भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतो भूः युद्धोद्योगेऽथ मन्त्रे मिलति सतिवृतः फल्गुनेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दूत्यकृत् पाण्डवार्थम् भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतो भूः युद्धोद्योगेऽथ मन्त्रे मिलति सतिवृतः फल्गुनेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दूत्यकृत् पाण्डवार्थम् भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतो भूः युद्धोद्योगेऽथ मन्त्रे मिलति सतिवृतः फल्गुनेन त्वमेकः
कौरव्ये दत्तसैन्यकरिपुरमगमो धूत्यकृत्पाण्डवार्थम् भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतो भूः युद्धोद्योगेऽथ मन्त्रे मिलति सति वृतः फल्गुनेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यकरिपुरमगमो दूत्यकृत्पाण्डवार्थम् भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतो भूः